Ay, magandang araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, gagawa ako. Magbuhal ako sa Mayto incubator. Magbuhal ako sa Mayto incubator na aya pabusar na kan nagyang kaya chicken. Yan, chicken na chicken. So, chicken na chicken, pabusar na kan incubator para chicken na chicken. So, aya karawa ini na 37 cm. Aya ka puro yan na 30 cm. Aya mabuka kabalang yan na 23 cm. So, unantan. Nyatira. Ada boleh berapa? Kalau bulan nanti saya bilangnya bilangan. Bilangnya mana? 23 cm. 23 cm. Ini berapa berapa? Mga kaya mga rigid.
Mia pasada. Pasada. Mia pasada. So, yun ang mga kailangan. Para natin ito na tindahan. Budget. Yan, lagay. Next. So yan, chicken natin. Chicken na chicken. Yan, nabasag. Nabasag. So, calculator. Eh, 10,000 later. 100 watts. Lagyan kaya later. Auto, watts. Chicken dito. So, thermostat. Pag-sit ang na yan sa okay, 37.8. Sa manggo na isip ano sa 37. 37. So, kauto. May later no.
Tapos kanyan. So baba. Ito, nakababa. Tapos damit man. So babad na nan. So lain tanong man o. Pero man. Baba sulay yan. So bantan. Auto, may padang sa kanyan. So may manik sa 38, 31, 32 na makababab ano. So sama na to obserbanta no. Ito na okay. So 38 manik sa 37, 38, 30